बिसई छकरू रायरंगपुर रोड को आम प्राय 8 किलोमीटर ड्राइविंग करवा। तेबे चलंतु ड्राइविंग रो मजा उठेवा। देखंतु एबे कुंडुरिया छक आम जस्ट पारेलु। तेबे आगो को जीवा। देखंतु राइट साइड पे पड़ुछि आदर्श स्कूल। आमे एबे लुहाकानी छक पारे जाउछु। तेबे आगो को बढ़िवा। मधुपुर छक पारी सारला परे लेफ्ट साइड को बांकबड़ डैम जीवारो रास्ता अछि। एई देखंतु बांकबड़ डैम रो साइन बोर्ड मारा हेछि। तो एठू आमे 1.5 किलोमीटर जीवा परे बांकबड़ डैम रो मजा उठेबा। तेबे चलंतु जीवा। आपण देखि पारुथिबे साइन बोर्ड रो ऑपोजिट साइड रे गोटिए मौसांक दुकान अछि। तो से मौसांक दुकान रो आपण लेज कुरकुरी नै पारिबे, कारण बांकबड़ रे कोनोसी प्रकार दुकान बाजार रो सुविधा नाही। एबे आपण देखि पारुथिबे आमे बांकबड़ डैम को पहुंची आसछु। तेबे चलंतु जीवा ओ मजा उठेबा। तेबे आपण जानि पारुथिबे सबु वर्ष डिसेंबर 25 रु फेब्रुआरी मार्च मास पर्यंत अनेक लोक आसी एठारे पिकनिक करंती। तो यह आमर लोकल पिकनिक प्लेस। तेबे चलंतु आज मु आपनकु देखिबाकू नौछि। तेबे आपण मजा उठांतु। डैम रो तल भागरे गोटे तोटा अच्छी से तोटारे आपण माने पिकनिक करि पारिबे एवं प्रकृतिर मजा को आपण उठाई पारिबे।
ଆପଣ ପିକନିକରେ ଫିଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଲିକୁ ଆପଣ ଏଣେ ତେଣେ ନ ପକାଇ ଆପଣମାନେ ଜଳେଇବେ କିମ୍ବା ପରିବେଶକୁ ଟିକେ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତିର ମଜାକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ଏଠାରେ ଖାଏ, ପିଏ, ବୁଲେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ମଜାକୁ ଉଠାଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି କି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଙ୍କବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଆସି ଥରେ ମଜା ଉଠାନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି କି ଯେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭୁଲିବେନି।